Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Just imagine you're looking at a financial asset class that ballooned to, $4 trillion by 2025? After that huge $3 trillion peak back in 2021. Yeah, it was explosive growth. Absolutely explosive. And this created just a massive headache, really, for public companies. I mean, how on earth do you account for these things, these unique, volatile, huge holdings on your official books? For years, it was kind of financial chaos, wasn't it? There just weren't clear rules. Exactly. Firms and auditors were sort of making it up as they went along, almost improvising. And it's that confusion, that real urgent need for some kind of clarity that sparked this really vital academic investigation we're talking about. Absolutely. And everything we're discussing today, it's grounded in the findings of a key article called Accounting for Cryptocurrencies. Right. And it was published in the Journal of Accounting Research, which is, a top-tier FT 50 listed journal. Really rigorous stuff. We should definitely give credit to the authors who tackled this. Chelsea M. Anderson from the University of Cincinnati. Vivian W. Fang at Indiana University. James R. Moon Jr. from Georgia Tech. And Jonathan E. Shipman at the University of Arkansas. A really strong team. We really encourage you, whether you subscribe or not, please try and make time to read the actual article. It's thoughtfully done, peer-reviewed. Yeah, it's worth the read. The link's right there in the show notes for you. So what we want to do today is sort of explore the key findings from their study. We'll break down that whole academic process, Like, why was the research needed in the first place? How did they actually get their data? What did they find out? Exactly. And we'll try to use simple, jargon-free language. Perfect if you're maybe just starting your own research journey and want to see how this kind of work unfolds. Okay, so where should we start? The core problem, maybe. Yeah, let's unpack that first. The theory really starts with just how unique crypto is. Why was it so darn difficult for the existing U.S. accounting rules for GAAP to handle something like Bitcoin or Ethereum? Well, like I said, they just didn't fit anywhere neatly. I mean, they're assets, sure, they have economic value, but they fail all the standard tests. They're not cash, no government backing. They're definitely not cash equivalents, way too volatile. And unlike, say, goodwill, traditional intangible assets, these things are often actively traded, constantly, on global exchanges. So they basically just broke the old accounting framework. Pretty much, yeah. And this wasn't some tiny niche issue for very long, was it? The study looked at corporate holdings from 2013 all the way through 2022. And the growth they found wasn't just fast, it was exponential. They calculated a compound annual growth rate, a CAGR, of 546%. Just between late 2019 and the end of 2022. Which is just incredible. And that surge wasn't only rising prices, although that was part of it. Isn't adoption too? Huge adoption. The number of U.S. public companies holding crypto jumped from just two firms back in late 2013 to 58 firms by the end of 2022. Wow. Okay, so this explosive growth really demanded some kind of standardization. Definitely. Yeah. But the official standard setter, the FASB, was initially silent on the matter. So who stepped in? Well, the Big Four audit firms and the AICPA, the American Institute of CPAs, they issued what's called non-authoritative guidance. Basically, strong recommendations. And what did they recommend? They suggested treating crypto as an indefinite-lived, intangible asset, using the impairment model, which falls under the accounting code ASC 350. Okay, the impairment model, what does that actually mean in practice? It's essentially a conservative approach based on historical cost. You only recognize a loss if the asset's value drops below what you originally paid for it, and that drop is considered permanent. A permanent markdown. Right. But, and this is the key part, if the value skyrockets, if your Bitcoin goes through the roof. You record. Nothing. Nothing. The asset just sits there on your books at its original cost, or the lower impaired value. And that's why analysts and investors really didn't like it. Exactly. Imagine you bought Bitcoin at $10,000. It shoots up to $60,000. Well, your balance sheet still says $10,000. Yep. It's like valuing a priceless painting based on the cost of the canvas and paint. It's just not decision-useful information if you're trying to figure out what a company is actually worth right now. That makes sense. So the gap between book value and fair value could become enormous. Huge, which eventually led to the FASB stepping in officially. In December 2023, they issued the new rule, ASU 2023-08. Okay, the new standard, what did it change? Well, interestingly, they kept the classification. They agreed, yes, crypto should be treated as an indefinite-lived intangible asset.
But they changed the measurement. Completely. They mandated the fair value model instead under ASC 820. Fair value. So mark to market, essentially. Pretty much. It forces companies to report both unrealized gains and losses through their net income each period. So the financial statements become much more reflective of the asset's current market reality. Exactly. It was a really big shift toward transparency. Okay, so the problem was clear, the confusion was real, and the FASB eventually acted. But how did these researchers actually document that chaos? Let's talk about the data they gathered, the methodology. Right, this part's fascinating. They built a really meticulous sample. They looked at all U.S. public firms that disclosed holding crypto assets anytime between the end of 2013 and the end of 2022. And this wasn't easy data to get, I imagine. No, not at all. You couldn't just query a standard database. They had to manually comb through SEC quarterly filings, the 10Qs and 10Ks. Wow. Yeah, searching through all the footnotes using a whole list of crypto-related keywords like Bitcoin, cryptocurrency, digital assets, etc. Then they hand-collected the specific data points they needed. That sounds like incredibly detailed, painstaking work. It really was. They ended up with 646 firm quarter observations. That's from 128 unique companies over that period. And these were the companies that had a choice, right? Crucially, yes. They specifically excluded firms that were already required to use fair value accounting for other reasons, like investment companies under ASC 946 or certain crypto custodians under SAB 121. So the sample isolates the firms where management and auditors actually had discretion over the accounting method before the new rule came in. Precisely. These were the firms facing that dilemma. And what did the descriptive data show about the choices these firms made? Did it confirm the confusion? Oh, absolutely. It highlighted why the new FASB rule was so needed. They looked at the recognition model firms were using. Fair value versus impairment. Right. And they found this dramatic shift. Back in 2013, about half the firms, 50%, were actually using the fair value model voluntarily. Okay, so early on there was more willingness to use fair value. It seems so. Yeah. But then, as that non-authoritative guidance from the Big Four and AICPA started circulating, the guidance favoring the impairment model. What happened? The use of the fair value model just plummeted. By 2022, only 5% of the firms in their sample were using it. Wow, from 50% down to 5%. That strongly suggests the auditor's guidance had a massive impact. It certainly points that way. The external pressure seems to have pushed firms towards that more conservative, less transparent impairment model. But did firms try to provide transparency in other ways? Yes, and that's another interesting finding. Despite shifting away from fair value recognition, a large majority, 79%, still chose to present their crypto assets or any related income as a separate line item on their balance sheet or income statement. So they weren't hiding the fact they held crypto, they just weren't reflecting its current market value in the main numbers. Exactly. And disclosure about the type of crypto held was also very common. 87% of the observations specified, if it was Bitcoin, Ethereum, or something else. That's such a fascinating contrast. Management seemingly wanted to signal, we have this stuff, but the accounting mechanics, influenced by auditors, lean towards conservatism on the valuation itself. It really captures the tension that existed before the rule. Okay, let's get into part 3 then. What actually drove those accounting choices? The researchers tested some specific hypotheses, didn't they? They did. The first one looked at the firm's own sort of instinctive view. When there's no specific rule, accounting standards, specifically ASC 105, suggest looking for guidance on similar assets. So, did firms naturally view crypto more like their other investments, which often use fair value? Yeah. Or more like their traditional intangible assets, like goodwill, which use impairment? Well, the findings supported the investment view. They found that firms holding a higher proportion of traditional investments on their balance sheet were significantly more likely to choose the fair value model for their crypto. Especially early on. Particularly in the period before that Big Four and AICPA guidance really took hold and pushed towards impairment. And did holding more traditional intangibles push them towards impairment for crypto? Interestingly, no. They found no evidence for that link. So it suggests that, left to their own devices, companies kind of felt crypto behaved more like an investment. That seems to be the case, which is quite telling, because it means the final FASB rule, ASU 2023-08, mandating fair value, actually aligns with how many firms perhaps intuitively view these assets anyway. Which might make implementation a bit smoother, perhaps. Potentially, yeah. It resonates with their internal logic. Okay, hypothesis 1 suggests internal logic lean towards fair value. But what about external pressures?
Hypothesis 2 zeroed in on the auditor, right? Yes, specifically the influence of having a Big Four auditor versus a smaller firm. And the theory here is about conservatism. Exactly. The thinking is that larger auditors, the Big Four, generally face higher risks, more reputational damage, bigger potential lawsuits if something goes wrong. So they tend to be more risk averse. Generally, yes. And this risk aversion can lead them to prefer or even push for more conservative accounting choices by their clients, even if those choices might obscure some useful information. And did the study find evidence of this? Oh, absolutely. It was a really strong finding. Clients audited by Big Four firms were significantly more likely to use the conservative impairment model for their crypto assets. Wow. And, relatedly, they were also significantly less likely to choose to present crypto holdings as a separate line item on the financial statements. So the Big Four influence seemed to push towards less transparency on both fronts, the valuation method and the presentation. That's what the data suggests. It really underlines why intervention from the standard setter, the FASB, was probably necessary to ensure investors got more informative reporting. Auditor conservatism might have otherwise kept things less clear. That's a powerful finding about the dynamics between clients, auditors, and information. Okay, what was the third main factor they tested? Hypothesis 3. Hypothesis 3 looked at market liquidity. How easily the crypto could be bought or sold. Right. Liquidity is really important for fair value accounting. Remember, ASC 820, the fair value standard, prioritizes using quoted prices from active markets when valuing assets. So if a crypto asset is traded frequently in high volumes, it's easier and more reliable to determine its fair value. Exactly. If the market is active and liquid, it strengthens the argument for using the fair value model because you have a reliable price readily available. So did they find a link between liquidity and accounting choices? They used Bitcoin trading volume as a proxy for overall market liquidity, I believe. Yes, they did. They found that periods with higher crypto market liquidity were associated with firms being more inclined to adopt the fair value model. Makes sense. And also more likely to present crypto as a separate line item. So higher liquidity seemed to boost confidence in using fair value and highlighting the asset. It appears so. And this finding is still relevant today, even after the new rule mandates fair value for most crypto. How so? Because the ease and reliability of determining fair value still depend on liquidity. The new rule applies to crypto assets traded on active markets. But what about less liquid ones? Or things like NFTs that might be excluded? Liquidity remains a key factor in how reliably fair value can be measured for those. Good point. Okay, so we've seen firms' internal views, the auditor's conservative influence, and the market's liquidity all played a role in the choices made before the rule. Let's move to the implications. Part 4. What did the market actually make of these different accounting choices back then? Right. This gets to the heart of that classic debate around fair value accounting. Does it provide more useful information to investors? Or does it just inject more volatility and noise into earnings and stock prices? It's the trade-off. Informativeness versus volatility. What did they find on the volatility front? They found a pretty clear cost associated with fair value. Firms that voluntarily chose to use the fair value model for their crypto holdings experienced higher stock return volatility during the quarters they used it. So the market was reacting more, the stock price bounced around more when fair value changes hit the income statement. That's what it looks like. It suggests a tangible cost, or at least consequence, of adopting the fair value approach in this context. Okay, so there's a cost in terms of volatility, but what about the benefit? Did using fair value make earnings more informative to the market? Did investors react more strongly to earnings surprises? That's what they tested using something called the Earnings Response Coefficient, or ERC. Basically, does the market react more strongly to unexpected earnings when fair value accounting is used for crypto? And the answer was? Well, here the results were less clear-cut. They actually found no significant evidence in their sample that using the fair value model enhanced earnings informativeness. So higher volatility, but no detectable increase in how useful the earnings numbers were to the market, at least based on the ERC test. Exactly. But, and this is an important caveat the authors make, we need to be cautious interpreting this specific finding. Why is that? Mainly because the sample size for this particular test, the one requiring analyst forecast data, was quite small. Only 173 firm quarter observations. Okay, limited data. Right. And the researchers suggest another possibility. Maybe, back then,
Before the mandate, the market just wasn't relying heavily on the reported earnings numbers to value these crypto holding firms anyway. Perhaps other information sources were more dominant. So the lack of a detected benefit might be due to data limitations or the market simply not paying close attention to those specific accounting figures at that time. It's possible, yes. Okay, so let's try to wrap this up. What are the main takeaways from this whole exploration of the research? I think the paper gives us a really crucial picture of an industry and an accounting issue, right at a major turning point. First, that incredible exponential growth clearly showed that some kind of standardization was desperately needed. The Wild West couldn't continue. Definitely. Second, the new FASB rule mandating fair value actually seems to align with how firms instinctively viewed crypto more like an investment. That's helpful. But it also had to overcome that significant conservative push, particularly from the Big Four auditors who seemed wary of fair value's volatility. Precisely. The auditor influence finding is really stark. And third, those market tests before the rule showed a clear cost that increased stock volatility, but didn't find clear evidence of the expected benefit, the enhanced earnings usefulness, at least not yet. Which leads us nicely into that final thought, doesn't it? That provocative question for the future. Right. Where do we go from here? So here's something for you, the listener, to mull over. Now, that fair value accounting for crypto is mandated by ASU 2023-08. Everyone has to do it. That volatility is now baked into the system for all these firms. Right. It's the new normal. So the question is, will this forced consistency, this standardization across the board, actually compel the market investors, analysts, to finally rely more heavily on these corporate earnings reports when valuing these companies? Could it be that the mandate itself creates the condition for the benefit, the enhanced earnings informativeness to finally emerge? The benefit that those earlier tests in the voluntary adoption period couldn't detect? Because now the information is standardized, perhaps the market will finally tune in more seriously. That's the big question, isn't it? Will standardization force the market's hand, making these fair value numbers truly decision useful in a way they weren't before? And something future research and certainly investors will be watching very closely. A fascinating question indeed. A great place to leave it. Thank you for walking us through this really important piece of research. My pleasure. It really highlights how accounting rules have to adapt to completely new economic realities. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবা যায় 2021 সালের শুরুর দিকে মাইক্রোস্ট্র্যাটেজি বলে একটা কোম্পানি, তারা তাদের হিসাবের খাতায় দেখাচ্ছে $1.9 বিলিয়ন বিটকয়েন। কিন্তু সেই সময়েই বাজারে ওই একই বিটকয়েনের দাম কত? প্রায় $5.4 বিলিয়ন। বিশাল ফারাক। ঠিক। এই যে এত বড় একটা পার্থক্য, এটাই আসলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো একটা নতুন জিনিসের হিসাব রাখাটা কতটা কঠিন ছিল, বিশেষ করে যখন কোনো বাধা ধরা নিয়ম ছিল না। একদম ঠিক। আর এই জটিলতা আর তার ভেতরের গল্পগুলো নিয়েই তো আজকের আলোচনা, তাই না? ব্যাপারটা শুধু টেকনিক্যাল নয়, এর মধ্যে অনেক চিন্তার খোরাকও আছে। হ্যাঁ, আমরা মূলত একটা নির্দিষ্ট গবেষণা প্রবন্ধকে ধরেই এগোবো। ক্রিপ্টো নিয়ে তো আজকাল অনেক আলোচনাই হয়, কিন্তু এর অ্যাকাউন্টিং বা হিসাব রক্ষণের দিকটা, সেটা নিয়ে খুব একটা কথা শোনা যায় না। ঠিক তাই। আর আমরা যে প্রবন্ধটা নিয়ে কথা বলছি, সেটা কিন্তু যেমন তেমন জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। এটা ছাপা হয়েছে অ্যাকাউন্টিংয়ের দুনিয়ায় অত্যন্ত সম্মানীয় একটা জার্নাল, জার্নাল অব অ্যাকাউন্টিং রিসার্চে। হ্যাঁ, এটা FT50 তালিকাভুক্ত, ফার্স্ট ইয়ার জার্নালগুলোর মধ্যে একটা। এর গুরুত্বটা এতেই বোঝা যায়। প্রবন্ধটার শিরোনাম হলো অ্যাকাউন্টিং ফর ক্রিপ্টোকারেন্সিজ। আর এর লেখকরা হলেন চেলসি এম অ্যান্ডারসন, তিনি ইউনিভার্সিটি অফ সিনসিনাটির, তারপর ভিভিয়ান ডব্লিউ ফ্যাং, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির, জেমস আর মুন জুনিয়র, জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে, আর জোনাথন ই শিপম্যান, ইউনিভার্সিটি অফ আরকানসাসের। এদের কাজ এই ফিল্ডে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রোতাদের কাছে আমাদের একটা বিশেষ অনুরোধ থাকবে, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা বা না করাটা বড় কথা নয়, কিন্তু প্লিজ একটু সময় করে মূল প্রবন্ধটা পড়ে দেখবেন। হ্যাঁ, এটা খুব জরুরি। খুবই যত্ন নিয়ে লেখা এবং কঠোর পিয়ার রিভিউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া একটা কাজ। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকবে। আমাদের আজকের আলোচনার মূল লক্ষ্যটা হলো এই প্রবন্ধের নির্যাসটুকু সহজভাবে তুলে ধরা।
বিশেষ করে তাদের জন্য যারা হয়তো একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা নিজেরা গবেষণা শুরু করার কথা ভাবছেন। ঠিক। কিভাবে একটা রিসার্চ টপিক বাছা হয়, কিভাবে ডেটা জোগাড় করা হয়, সেগুলোকে অ্যানালাইসিস করে একটা সিদ্ধান্তে আসা হয়, এই সব। হ্যাঁ, আর এই নির্দিষ্ট পেপারটাতে এই ধাপগুলো কিভাবে ফলো করা হয়েছে সেটাও দেখানোর চেষ্টা করব। মানে নতুন নিয়মটা ওই যে ASU 202308 ওটা আসার আগে কর্পোরেট জগতে ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্টিংয়ের ছবিটা ঠিক কেমন ছিল সেটাই আমাদের ফোকাস। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ক্রিপ্টোকারেন্সির উত্থান, এটা তো এক কথায় অবিশ্বাস্য। একটা সময় এর বাজার প্রায় ছিলই না, তাই না? একদম। সেখান থেকে 2021 সালের নভেম্বরে মার্কেট সাইজ দাঁড়ালো $3 ট্রিলিয়ন। 3 ট্রিলিয়ন? হ্যাঁ, আর শোনা যাচ্ছে 2025 সাল নাগাদ নাকি $4 ট্রিলিয়ন ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই বৃদ্ধিটা সত্যিই মানে ভাবার মতো। আর এই বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গেই অ্যাকাউন্টিংয়ের চ্যালেঞ্জগুলো সামনে আসতে শুরু করলো। দেখুন, ক্রিপ্টো অ্যাসেটগুলোর কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো তো ঠিক নগদ টাকা নয়। না, আবার ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট বা নগদ সমতুল্যও নয়। এমনকি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের যে চলতি সংজ্ঞা তাতেও ঠিকঠাক ফিট করে না। তাহলে কি এগুলো ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট? অনেকে সেটাই বলতে চান, মানে অদৃশ্য সম্পদ। কিন্তু সমস্যা হলো সাধারণ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট, ধরুন পেটেন্ট বা কপিরাইট, সেগুলো তো আর এত ঘন ঘন এত অ্যাক্টিভলি বাজারে কেনাবেচা হয় না যতটা ক্রিপ্টো হয়। ঠিক, ক্রিপ্টো প্রায় শেয়ারের মতোই ট্রেড হয়। এই ভিন্নতাই হিসাব রক্ষণকে এত কঠিন করে তুলেছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু এত অনিশ্চয়তা, এত বিতর্ক, এর মধ্যেও কর্পোরেট জগতে ক্রিপ্টোর প্রতি আগ্রহ কিন্তু কমেনি, বরং বেড়েছে। হ্যাঁ, বেড়েছে। প্রথমে হয়তো অল্প কিছু কোম্পানি, যেমন ধরুন ওভারস্টক বা মাইক্রোসফট, পেমেন্টের জন্য নিত। কিন্তু পরে, বিশেষ করে কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের সময় থেকে দেখলাম প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেল। ঠিক। এর কারণ কি হতে পারে? মূল্যস্ফীতি ঠেকানোর একটা উপায় হিসেবে সম্ভাবনা, নাকি এক্সচেঞ্জের মিডিয়াম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছিল? দুটোই হয়তো কারণ, কিন্তু অ্যাকাউন্টিংয়ের দিক থেকে মূল সমস্যাটা ছিল অন্য জায়গায়। শুরুতে এর জন্য কোনো সেট রুলস ছিল না। FASB মানে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড, যারা USA অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বানায়, হ্যাঁ FASB, তারা প্রথমে এটা নিয়ে নিয়ম বানাতে তেমন কোনো আগ্রহই দেখায়নি। ফলে একটা গ্যাপ তৈরি হয়। তখন বিগ 4 অডিট ফার্মগুলো মানে PwC, ডিলয়েট, EY, KPMG আর AICPA, আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্টস, হ্যাঁ, তারা কিছু ইনফর্মাল গাইডেন্স বা নির্দেশিকা দেয়। তাদের পরামর্শ ছিল ক্রিপ্টোকে ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট হিসেবে ধরো, আর এর দাম কমে গেলে মানে ইম্পেয়ারমেন্ট হলে সেটা লোকসান হিসেবে দেখাও। এই মডেলটাই হলো ইম্পেয়ারমেন্ট মডেল। কিন্তু এতে তো ইউজারদের সমস্যা হচ্ছিল, তাই না? যেমন ইনভেস্টর বা অ্যানালিস্ট যারা। ঠিক তাই, তাদের প্রধান চিন্তা ছিল এই ইম্পেয়ারমেন্ট মডেল যথেষ্ট তথ্য দিচ্ছে না। ধরুন একটা কোম্পানি বিটকয়েন কিনলো 10 টাকায়, দাম কমে 8 টাকা হলো, তারা লোকসান দেখালো। কিন্তু এরপর যদি দাম বেড়ে 100 টাকাও হয়ে যায়, ইম্পেয়ারমেন্ট মডেল অনুযায়ী খাতায় কিন্তু ওই 8 টাকাই দেখাতে হবে, যদি না তারা ওটা বিক্রি করে দেয়। ও আচ্ছা। ফলে কোম্পানির হাতে থাকা অ্যাসেটের আসল বাজার মূল্য আর তাদের অ্যাকাউন্টিং বুকের ভ্যালুর মধ্যে একটা বিশাল ফারাক তৈরি হচ্ছিল। যেমনটা আমরা শুরুতেই মাইক্রো স্ট্র্যাটেজির উদাহরণে বলছিলাম। হ্যাঁ, ব্যবহারকারীরা বলছিলেন এতে তো কোম্পানির আসল ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনটা বোঝাই যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতেই তাহলে FASB নড়ে চড়ে বসলো, নতুন নিয়ম আনার কথা ভাবলো। হ্যাঁ, এই চাপ এবং বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই FASB শেষ পর্যন্ত স্টেপ নিল। 2021 সালে তারা একটা এজেন্ডা কনসালটেশন করে, মানে সবার মতামত নেয়। আর তার ফল হিসেবেই 2023 সালের ডিসেম্বরে আসে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস আপডেট বা ASU 203808। এটাই নতুন নিয়ম? হ্যাঁ, এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া যারা পূরণ করে সেই সব ক্রিপ্টো টোকেনের জন্য ফেয়ার ভ্যালু মডেল মানে বাজার দর অনুযায়ী হিসাব রাখাটা এখন ম্যান্ডেটরি। এটা ASC 820 স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে। তার মানে দাম বাড়লেও লাভ দেখাতে হবে, কমলেও লোকসান, সবসময় কারেন্ট মার্কেট ভ্যালুটা রিফ্লেক্ট করবে। একদম, যা অ্যাসেটের বর্তমান বাজার মূল্যকে প্রতিফলিত করবে। বোঝা গেল। একটা নিয়মের প্রয়োজন যে ছিল তা তো স্পষ্ট, কিন্তু এই যে গবেষণা প্রবন্ধটি, এটা তো নিয়ম আসার আগের সময়টা নিয়ে, তাই না? তারা ঠিক কি দেখতে চেয়েছিল? ঠিক, প্রবন্ধটার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এটা বোঝা এই নতুন নিয়ম ASU
2023-08 এটা আসার আগে মানে 2013 থেকে 2022 পর্যন্ত ইউএস পাবলিক কোম্পানিগুলো তাদের ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের হিসাবটা কিভাবে রাখছিল? তাদের প্র্যাকটিসগুলো কেমন ছিল? হ্যাঁ, সেখানে কি কোনো মিল ছিল নাকি সবাই নিজের মতো করে কাজ করছিল? এই ছবিটা বুঝতে পারলে নতুন নিয়মটার কনটেক্সট আর এর প্রয়োজনীয়তাটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। যারা রিসার্চ করছেন বা করবেন তাদের জন্য এটা একটা ভালো উদাহরণ। কিভাবে একটা নতুন নিয়ম আসার আগের সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করে সেই নিয়মের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। একদম। গবেষণার জন্য তারা কাদের বা কোন ধরনের কোম্পানিকে বেছে নিয়েছিল? স্যাম্পলটা কেমন ছিল? তারা স্যাম্পল হিসেবে নিয়েছিল সেই সব ইউএস পাবলিক কোম্পানিগুলোকে যারা তাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টে ক্রিপ্টো অ্যাসেট হোল্ড করার কথা বলেছে। তবে এখান থেকে কিছু কোম্পানিকে বাদও দেয়া হয়েছে। যেমন ধরুন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি বা ক্রিপ্টো কাস্টোডিয়ান, কারণ তাদের জন্য অ্যাকাউন্টিংয়ের নিয়ম বা প্র্যাকটিস কিছুটা আলাদা হতে পারে। মূল ফোকাসটা ছিল সেই সব ফার্ম কোয়ার্টার অবজারভেশনের উপর, মোট 646টা, যেখানে কোম্পানিগুলোর সামনে দুটো অপশন ছিল, হয় ফেয়ার ভ্যালু মডেল নয়তো ইম্পেয়ারমেন্ট মডেল। মানে যেখানে তাদের একটা চয়েস ছিল। ঠিক, যেখানে তারা নিজেরাই পছন্দ করতে পারত কোন পদ্ধতিতে হিসাব রাখবে। এই তথ্যগুলো জোগাড় করা তো নিশ্চয়ই সহজ ছিল না, বিশেষ করে যখন কোনো নির্দিষ্ট রিপোর্টিং ফরম্যাট ছিল না আগে। না, কাজটা বেশ কঠিন ছিল। গবেষকরা মূলত কোম্পানিগুলোর SEC ফাইলিংস, মানে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে জমা দেওয়া ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট, হ্যাঁ SEC ফাইলিংস, বিশেষ করে তার ফুটনোটগুলো ঘেটে তথ্য বের করেছেন। তারা প্রথমে কম্পিউটারের সাহায্যে কিছু কিওয়ার্ডস, যেমন ধরুন বিটকয়েন, ক্রিপ্টো, ডিজিটাল অ্যাসেট, এগুলো ব্যবহার করে পোটেনশিয়ালি রেলেভেন্ট অংশগুলো খুঁজে বের করেন। কিন্তু কিওয়ার্ড দিয়ে খুঁজলে তো অনেক অপ্রাসঙ্গিক জিনিসও চলে আসে। ঠিক, তাই এরপর প্রত্যেকটা নোট ম্যানুয়ালি রিভিউ করা হয়েছে, হাতে ধরে দেখা হয়েছে আসলেই সেখানে ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের তথ্য আছে কিনা। ডুপ্লিকেট বা ভুল তথ্য বাদ দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা। আবার যেসব কোম্পানির জন্য ফেয়ার ভ্যালু ব্যবহার করাটা বাধ্যতামূলক ছিল, যেমন কিছু ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, তাদেরও স্যাম্পল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ গবেষকরা দেখতে চেয়েছিলেন যখন অপশন থাকে তখন কোম্পানিরা কি করে। কিছু ডেটা তো সরাসরি রিপোর্টে ছিল না, সেগুলো হাতে করে বিভিন্ন সোর্স থেকে জোগাড় করতে হয়েছে। মানে ডেটা কালেকশনটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। অবশ্যই, রিসার্চের জগতে ডেটা কালেকশন একটা বিরাট ব্যাপার, বিশেষ করে নতুন বা আনস্ট্রাকচার্ড ফিল্ডে। তারা ঠিক কি কি জিনিস মাপার চেষ্টা করেছে এই গবেষণায়? কয়েকটা মূল জিনিস দেখা হয়েছে। প্রথমত, কোম্পানিগুলোর ক্রিপ্টো হোল্ডিংস কতটা ছিল, মানে খাতায় দেখানো ভ্যালু, বুক ভ্যালু, আর সেগুলোর আনুমানিক বাজার দর, ফেয়ার ভ্যালু। বুক ভ্যালু বনাম ফেয়ার ভ্যালু। হ্যাঁ। দ্বিতীয়ত, তারা কোন অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল, ফেয়ার ভ্যালু নাকি ইম্পেয়ারমেন্ট। তৃতীয়ত, তারা কি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ক্রিপ্টোকে অন্য অ্যাসেটের সাথে মিশিয়ে দেখিয়েছে নাকি আলাদা করে দেখিয়েছে। চতুর্থত, তারা ক্রিপ্টো হোল্ডিং নিয়ে কতটা ডিটেইলড ইনফরমেশন বা ডিসক্লোজার দিয়েছে। এর বাইরে কোম্পানির অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে। অবশ্যই, যেমন কোম্পানির সাইজ কেমন, তাদের বিজনেসে অন্য ইনভেস্টমেন্ট বা ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের পরিমাণ কেমন, তাদের অডিটর কারা, বিগ 4 ফার্ম নাকি নন বিগ 4। আচ্ছা। ক্রিপ্টো মার্কেটের লিকুইডিটি কেমন ছিল, এটা তারা বিটকয়েনের ডেইলি ট্রেডিং ভলিউম দিয়ে মেপেছে। আর কোম্পানির স্টক মার্কেটের কিছু ডেটা, যেমন স্টকের ভলিটিলিটি বা অস্থিরতা, আর স্টক রিটার্ন কেমন ছিল। এত কিছু ডেটা সোর্স কি ছিল? এইসব ডেটা তারা কম্পিউস্ট্যাট, IRCSP, কয়েন মার্কেট ক্যাপের মতো স্ট্যান্ডার্ড ডেটাবেস থেকে নিয়েছে। আবার কিছু তো হাতেও জোগাড় করতে হয়েছে, যেমনটা বললাম। রিসার্চে ঠিকঠাক ভ্যারিয়েবল সিলেক্ট করা আর রিলায়েবল সোর্স থেকে ডেটা নেওয়াটা খুব জরুরি। সত্যি ব্যাপক একটা কাজ। তো এত ডেটা অ্যানালাইসিস করে তারা কি পেলেন? কি ট্রেন্ড দেখা গেল? কর্পোরেট ক্রিপ্টো হোল্ডিং কি সত্যিই বাড়ছিল? ট্রেন্ডগুলো রীতিমতো মানে চমকে দেওয়ার মতো। গবেষণায় দেখা গেছে ইউএস পাবলিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের পরিমাণ অভাবনীয় গতিতে বেড়েছে। 2013 সালের শেষের দিকে স্যাম্পল কোম্পানিগুলোর মোট ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের আনুমানিক বাজার মূল্য ছিল মাত্র $16.4 মিলিয়ন। মাত্র 16.4 মিলিয়ন? হ্যাঁ, সেখান থেকে 2022 সালের শুরুতে, মানে ফার্স্ট কোয়ার্টারে, সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় $12.4 বিলিয়ন। 12.4 বিলিয়ন, এটা তো বিশাল গ্রোথ। হ্যাঁ, বিশেষ করে 2019-এর শেষ থেকে 2022-এর শেষ পর্যন্ত যদি অ্যানুয়াল কম্পাউন্ডেড গ্রোথ রেট বা CAGR দেখা যায়, সেটা ছিল প্রায় 546%। অবিশ্বাস্য। আর এটা শুধু ক্রিপ্টোর দাম বাড়ার জন্য হয়নি, কিন্তু দুটো বড় কারণ ছিল এর পেছনে। এক, ক্রিপ্টো জগতে আসা পাবলিক কোম্পানির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এই স্যাম্পলে 2 থেকে বেড়ে 58টা হয়েছে। ও আচ্ছা। 2,
কোম্পানিগুলো গড়ে যে পরিমাণ ক্রিপ্টো হোল্ড করছিল সেটাও অনেক বেড়েছে। গবেষকদের অনুমান অনুযায়ী স্যাম্পলের কোম্পানিগুলোর হাতে থাকা মোট বিটকয়েনের সংখ্যা প্রায় 20,000 থেকে বেড়ে প্রায় 2 লাখ হয়েছে। পেপারের ফিগার 1 আর 2 এই দুটো জিনিসই খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে। আর শুরুতে যে বুক ভ্যালু আর ফেয়ার ভ্যালুর বিশাল ফারাকের কথা বলছিলেন, সেই ট্রেন্ডটা কেমন ছিল? ওটাও কি বাড়ছিল? সেটাও খুব স্পষ্ট। যেহেতু ইম্পায়ারমেন্ট মডেলের দাম বাড়লে সেটা খাতায় দেখানো যায় না, হ্যাঁ, তাই প্রায়শই কোম্পানিগুলোর অ্যাকাউন্টিং বুক ভ্যালু আর সেগুলোর আসল মার্কেট ভ্যালুর মধ্যে একটা বড় গ্যাপ তৈরি হচ্ছিল। মাইক্রোস্ট্র্যাটেজি তো একটা উদাহরণ মাত্র, এমন আরও অনেক কেস ছিল। সময়ের সাথে সাথে কোম্পানিগুলোর টোটাল অ্যাসেটের তুলনায় ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের ইম্পর্টেন্সও বেড়েছে। পেপারের ফিগার 3 দেখাচ্ছে যে বিশেষ করে 2020 থেকে 2022 সালের মধ্যে অনেক কোম্পানির জন্য তাদের টোটাল অ্যাসেটের পার্সেন্টেজ হিসাবে ক্রিপ্টো হোল্ডিংস তাদের অন্যান্য ইনভেস্টমেন্ট বা নন ক্রিপ্টো ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের চেয়ে বেশি বা তার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। তার মানে অ্যাসেট হিসাবে ক্রিপ্টো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল কোম্পানিগুলোর জন্য। কিন্তু নিয়ম আসার আগে অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি পছন্দের ক্ষেত্রে কি কোনো নির্দিষ্ট ধারা ছিল? মানে সবাই কি একই দিকে ঝুঁকছিল? না, এখানেই তো মূল অসামঞ্জস্যতাটা দেখা যায়, আর এটাই নতুন নিয়মের প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। গবেষণায় দেখা গেছে পছন্দের মধ্যে বেশ পরিবর্তন এসছে সময়ের সাথে সাথে। কেমন পরিবর্তন? একেবারে শুরুতে 2013 সালের দিকে প্রায় অর্ধেক মানে 50% কোম্পানি ফেয়ার ভ্যালু মডেল ব্যবহার করত। 2017 সালে এই হারটা বেড়ে সর্বোচ্চ 81% পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ওহ, তার মানে শুরুতে ফেয়ার ভ্যালুই বেশি চলতো? হ্যাঁ, কিন্তু এরপর থেকে একটা উল্টো ট্রেন্ড দেখা যায়। কোম্পানিগুলো ধীরে ধীরে ইম্পেয়ারমেন্ট মডেলের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে, আর 2022 সাল নাগাদ ফেয়ার ভ্যালু ব্যবহারকারীর হার কমে মাত্র 5% নেমে আসে। মাত্র 5%? কিন্তু কেন এই উল্টো যাত্রা? ফেয়ার ভ্যালু যদি বেশি রেলেভেন্ট তথ্য দেয়, তাহলে কোম্পানিগুলো সেটা থেকে সরে আসছিল কেন? এটা একটু খটকা লাগছে। একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে বিগ 4 অডিট ফার্ম আর এআইসিপি এর দেওয়া সেই ইনফর্মাল গাইডেন্স। যেহেতু তারা ইম্পেয়ারমেন্ট মডেল ব্যবহারের দিকেই ঝুঁকেছিল বা পরামর্শ দিয়েছিল, আর তারা মার্কেটে বেশ প্রভাবশালী। হ্যাঁ, তা তো বটেই। তাই হয়তো অনেক কোম্পানি আর তাদের অডিটররা ঝুঁকি এড়ানোর জন্যই সেই পথটা বেছে নিয়েছিল। আচ্ছা, গাইডেন্সের প্রভাব। তবে একটা পজিটিভ দিকও ছিল। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ক্রিপ্টোকে কিভাবে দেখানো হবে, মানে প্রেজেন্টেশন, সেই বিষয়ে বেশিরভাগ কোম্পানি প্রায় 79% ক্রিপ্টোকে আলাদাভাবে দেখিয়েছে, যা ইউজার্সদের জন্য ভালো। আর এই ট্রেন্ডটা সময়ের সাথে বেড়েছে। ডিসক্লোজারের ক্ষেত্রে কি দেখা গেছে? ডিসক্লোজারের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রায় 87% ক্ষেত্রেই কোম্পানিগুলো অন্তত এটা জানিয়েছে যে তারা কী ধরনের ক্রিপ্টো হোল্ড করছে, যেমন বিটকয়েন নাকি ইথার। পেপারের ফিগার 4 এই পছন্দগুলোর বিবর্তনটা খুব সুন্দরভাবে দেখায়। বেশ জটিল একটা ছবি কিন্তু। এবার যদি একটু হাইপোথেসিস বা অনুমান পরীক্ষার দিকে যাই, গবেষকরা তো নিশ্চয়ই কিছু নির্দিষ্ট সম্পর্ক পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন, যেমন কোম্পানিগুলো ক্রিপ্টোকে ঠিক কী হিসেবে দেখছিল, ইনভেস্টমেন্ট নাকি ইনট্যাঞ্জিবল? হ্যাঁ, তাদের প্রথম মূল প্রশ্ন বা হাইপোথেসিস H1 এটাই ছিল, কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় কোম্পানিগুলো কি ক্রিপ্টোকে তাদের অন্যান্য বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্টসের মতো করে দেখছিল, নাকি অদৃশ্য সম্পদ বা ইনট্যাঞ্জিবলসের মতো। কারণ থিওরি বলে যে নতুন কোনো সিচুয়েশন এলে কোম্পানিগুলো সাধারণত তাদের পরিচিত আর একই ধরনের ট্রানজ্যাকশনের জন্য যে নিয়ম ব্যবহার করে সেটাই ফলো করতে চায়। তো এই পরীক্ষায় কি রেজাল্ট পাওয়া গেল? তারা কি বিনিয়োগের দিকেই বেশি ঝুঁকেছিল? ফলাফলটা বেশ ইন্টারেস্টিং। দেখা গেল যেসব কোম্পানির আগে থেকে অন্যান্য ইনভেস্টমেন্ট যেমন মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ বেশি ছিল, তারা ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের জন্য ফেয়ার ভ্যালু মডেল ব্যবহার করার সম্ভাবনা বেশি দেখিয়েছে। আচ্ছা, এটা বিশেষ করে বিগ 4 এআইসিপি এর গাইডেন্স আসার আগের সময়ে বেশি সত্যি ছিল। এটা ইঙ্গিত দেয় যে কোম্পানিগুলোর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল ক্রিপ্টোকে একটা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবেই দেখা, যার ভ্যালু মার্কেটের সাথে ওঠানামা করে, এবং সেটাই তারা রিপোর্টে দেখাতে চেয়েছিল। আর মজার ব্যাপার হলো এই ফাইন্ডিংটা কিন্তু নতুন নিয়ম ASU 2023-08 এর মূল ফিলসফির সাথে একদম মিলে যায়, যা ফেয়ার ভ্যালুকেই ম্যান্ডেটরি করেছে। তার মানে কোম্পানিগুলো স্বাভাবিকভাবেই যেদিকে যেতে চাইছিল, নতুন নিয়মটা সেদিকেই গেছে অনেকটা। কিন্তু তাহলে বিগ 4 অডিটরদের ভূমিকাটা কি ছিল? দ্বিতীয় হাইপোথেসিস H2 কি এটা নিয়েই ছিল? তারা কি এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে বাধা দিচ্ছিল? প্রশ্নটা ঠিক এটাই ছিল, বিগ 4 অডিটর থাকা বা না থাকার কারণে কি কোম্পানিগুলোর অ্যাকাউন্টিং পছন্দের কোনো পার্থক্য হচ্ছিল?
ফলাফলটা বেশ ক্লিয়ার এবং কিছুটা হলেও ভাবার মতো। কিরকম? দেখা গেছে যেসব কোম্পানির অডিটর ছিল বিগ 4 ফার্ম, তারা তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল ইম্পেয়ারমেন্ট মডেল ব্যবহার করার সম্ভাবনা বেশি ছিল। ও শুধু তাই নয়, তারা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ক্রিপ্টো হোল্ডিংকে আলাদাভাবে দেখানোর সম্ভাবনাও কম ছিল। এমনকি যখন তাদের ক্রিপ্টো হোল্ডিংস বেশ মেটেরিয়াল বা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তখনও। এর মানে কি দাঁড়ায়? তারা কি তাহলে ইউজারদের জন্য দরকারি তথ্য দিতে বাধা দিচ্ছিল? সরাসরি বাধা বলাটা হয়তো ঠিক হবে না, তবে ফলাফলটা ইঙ্গিত দেয় যে বিগ 4 ফার্মগুলো সম্ভবত রিস্ক কমানোর জন্য বা নিজেদের রেপুটেশনের কথা ভেবে একটু বেশি কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচ ব্যবহারে উৎসাহিত করছিল বা অন্তত আপত্তি করছিল না। এখানে একটা কনফ্লিক্ট দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একদিকে ইউজাররা চাইছেন অ্যাসেটের আসল মার্কেট ভ্যালু জানতে, অন্যদিকে অডিটররা কনজারভেটিভ থাকতে চাইছেন। এই পরিস্থিতি একটা স্ট্যান্ডার্ড বা নিয়মের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যা সবার জন্য একই নিয়ম আনবে এবং তথ্যের স্বচ্ছতা বাড়াবে। তৃতীয় হাইপোথিসিসটা H3 ছিল মার্কেটের লিকুইডিটি বা তারল্য নিয়ে। ক্রিপ্টো মার্কেটের লিকুইডিটি মানে কত সহজে কেনাবেচা করা যায়, সেটার কি কোনো প্রভাব ছিল এই অ্যাকাউন্টিং পছন্দের ওপর? হ্যাঁ, মূল আইডিয়াটা ছিল যখন কোনো অ্যাসেটের বাজার খুব লিকুইড থাকে, অনেক বায়ার সেলার থাকে, সহজে ট্রেড করা যায়, তখন তার ফেয়ার ভ্যালু বা বাজার দর বের করাটা অনেক বেশি রিলায়েবল হয়। ঠিক। থিওরি অনুযায়ী এই পরিস্থিতিতে ফেয়ার ভ্যালু অ্যাকাউন্টিং বেশি মিনিংফুল আর ইনফরমেটিভ হওয়ার কথা। গবেষকরা দেখতে চেয়েছিলেন বাস্তবতায় হচ্ছিল কিনা। ফলাফল কি বলছে? লিকুইডিটি কি ফেয়ার ভ্যালু ব্যবহারকে উৎসাহিত করেছিল? কিছু প্রমাণ সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। দেখা গেছে যখন ক্রিপ্টো মার্কেটের লিকুইডিটি বেশি ছিল, যেমন বিটকয়েনের ট্রেডিং ভলিউম যখন বেশি ছিল, তখন কোম্পানিগুলোর ফেয়ার ভ্যালু মডেল ব্যবহার করার প্রবণতা, বিশেষ করে ওই গাইডেন্স আসার আগে, এবং ক্রিপ্টোকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আলাদাভাবে দেখানোর প্রবণতা কিছুটা বেশি ছিল। আচ্ছা, এই ফাইন্ডিংটাও কিন্তু নতুন নিয়মের সাথে কনসিস্টেন্ট, কারণ ASU 2023-8 মূলত সেই সব ক্রিপ্টো টোকেনকেই তার আওতায় এনেছে যেগুলো নির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া পূরণ করে, যার মধ্যে লিকুইডিটি বা সহজে বিনিময়যোগ্যতা একটা পরোক্ষ বিষয়। মানে তুলনামূলকভাবে কম লিকুইড বা নন ফাঞ্জেবল টোকেন বা NFT বা কোম্পানির নিজেদের ইস্যু করা টোকেন কিন্তু এই নতুন নিয়মের আওতায় এখনও আসেনি। একদম ঠিক। সবশেষে এই যে দুটো ভিন্ন অ্যাকাউন্টিং মডেল, ফেয়ার ভ্যালু আর ইম্পেয়ারমেন্ট, এগুলোর কি শেয়ার বাজারের উপর কোনো প্রভাব দেখা গেছে? যেমন একটা প্রচলিত ধারণা বা বিতর্ক আছে যে ফেয়ার ভ্যালু মডেল হয়তো রিপোর্টেড আর্নিংসে ভলিটিলিটি বাড়িয়ে দেয়, যা শেয়ারের প্রাইসে অস্থিরতা আনতে পারে। ঠিক, এই ডিবেটটা এই রিসার্চে টেস্ট করা হয়েছে। ফলাফল বলছে যেসব কোম্পানি তাদের ক্রিপ্টো অ্যাসেটের জন্য ফেয়ার ভ্যালু মডেল ব্যবহার করেছে, তাদের স্টকের প্রাইস বা রিটার্নের অস্থিরতা, ভলিটিলিটি আসলেই তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তার মানে ফেয়ার ভ্যালু ব্যবহারের সাথে শেয়ার বাজারে বেশি ওঠানামা যুক্ত ছিল। হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু এই বেশি অস্থিরতার বিনিময়ে কি ইনভেস্টররা বেশি ভালো বা কাজের তথ্য পাচ্ছিলেন? মানে ফেয়ার ভ্যালু মডেল কি আর্নিংস ইনফরমেশনকে আরও বেশি রেলেভেন্ট বা ইনফরমেটিভ করে তুলেছিল? এখানেই রিসার্চের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছুটা আনএক্সপেক্টেড ফাইন্ডিং উঠে এসেছে। গবেষকরা আর্নিংস রেসপন্স কোএফিশিয়েন্ট বা ERC ব্যবহার করে দেখেছেন যে এই স্যাম্পলের কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে ফেয়ার ভ্যালু মডেল ব্যবহার করার ফলে আর্নিংস ইনফরমেটিভনেস বা আয়ের তথ্যের উপযোগিতা বেড়েছে, এমন কোনো স্ট্রং এভিডেন্স পাওয়া যায়নি। একটু সহজ করে বলবেন ERC জিনিসটা কি আর এই ফলাফলের মানেটা কি? অবশ্যই। ERC মূলত দেখে যে যখন কোনো কোম্পানি অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো বা খারাপ আয় করে, একটা আর্নিং সারপ্রাইজ দেয়, তখন তার শেয়ারের দাম কতটা রিয়্যাক্ট করে। আচ্ছা, যদি ERC বেশি হয়, তার মানে হলো মার্কেট কোম্পানির আর্নিংস রিপোর্টকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছে, অর্থাৎ আর্নিংস ডেটাটা খুব ইনফরমেটিভ। এই রিসার্চে দেখা গেল ফেয়ার ভ্যালু মডেল ব্যবহারকারী কোম্পানিগুলোর ERC ইম্পেয়ারমেন্ট মডেল ব্যবহারকারীদের চেয়ে বেশি ছিল না। তার মানে যদিও ফেয়ার ভ্যালু ব্যবহারে স্টকের দামে ভোলাটিলিটি বেড়েছে, কিন্তু এই মডেল ব্যবহারের ফলে মার্কেট কোম্পানির আয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এমন প্রমাণ মেলেনি। হ্যাঁ, এই স্যাম্পলের জন্য মেলেনি। এটা তো বেশ ভাবনার বিষয়। তার মানে কি ফেয়ার ভ্যালু মডেল উপকারী নয়? না, এতটা সিম্পলিফাই করা ঠিক হবে না। গবেষকরা এখানে একটা কশন বা সতর্কতা দিয়েছেন।
হতে পারে এই নির্দিষ্ট স্যাম্পলের কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে, যারা ক্রিপ্টো জগতে প্রথম দিকে ঢুকেছিল, শেয়ার মার্কেট হয়তো তাদের আর্নিংস রিপোর্টের ওপর আগে থেকেই খুব বেশি নির্ভর করতো না। ও আচ্ছা। যখন আরও বেশি মেইনস্ট্রিম কোম্পানি ক্রিপ্টো অ্যাডপ্ট করবে এবং নতুন নিয়মটা পুরোপুরি চালু হবে, তখন হয়তো অন্যরকম রেজাল্ট দেখা যেতে পারে। বোঝা গেল। তাহলে পুরো আলোচনা এবং এই গবেষণা থেকে মূল নির্যাসটা কি দাঁড়ালো? এর সিগনিফিকেন্স বা তাৎপর্য কি? সংক্ষেপে বললে এই পেপারটা খুব জোরালোভাবে দেখিয়েছে যে ASU 2020-08 নিয়মটা আসার আগে কর্পোরেট জগতে ক্রিপ্টো হোল্ডিং একদিকে যেমন রকেট গতিতে বাড়ছিল, তেমনি তার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টে ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা আর কনফিউশন ছিল। এটাই প্রমাণ করে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড বা ইউনিফর্ম রুলের খুব দরকার ছিল। আর এটাও দেখা গেল যে নিয়ম না থাকলেও কোম্পানিগুলোর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল ক্রিপ্টোকে ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখে ফেয়ার ভ্যালু মডেলে হিসাব করার দিকে। কিন্তু বিগ ফোর অডিটরদের কনজারভেটিজম আর মার্কেটের লিকুইডিটিও এই পছন্দের ক্ষেত্রে রোল প্লে করেছে। বর্তমানের জন্য যদিও এখন ASU 2023-08 এসে গেছে, তবুও নিয়ম আসার আগের এই ব্যাপারগুলো, যেমন অডিটরদের সম্ভাব্য কনজারভেটিভ মাইন্ডসেট, সব ধরনের টোকেনের, বিশেষ করে নন স্ট্যান্ডার্ড বা কম পরিচিত লিকুইডিটি চ্যালেঞ্জ আর ফেয়ার ভ্যালু ডিটারমিনেশনে এখনও যে কিছু জাজমেন্ট ব্যবহারের সুযোগ রয়ে গেছে, এইগুলো বোঝা বর্তমান নিয়মটা ঠিকমতো ইমপ্লিমেন্ট করতে এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরও বেটার রুলস, যেমন ধরুন NFT এর জন্য তৈরির ক্ষেত্রে হেল্প করবে। আলোচনার শেষে এসে আজকের এই বিশ্লেষণ থেকে এমন কোনো প্রশ্ন কি উঠে আসে যা আমাদের আরও ভাবাতে পারে? একটা ফাইনাল থট। একটা প্রশ্ন অবশ্যই মনে আসে। এই রিসার্চ দেখালো যে নিয়ম আসার আগের সিচুয়েশনে ফেয়ার ভ্যালু রিপোর্টিংয়ের সাথে স্টক মার্কেটে ভোলাটিলিটি বেশি ছিল, কিন্তু আর্নিংস ইনফরমেটিভনেস বাড়ার তেমন কোনো প্রমাণ এই স্যাম্পেলে মেলেনি। এখন যেহেতু ASU 2023-08 ফেয়ার ভ্যালুকে ম্যান্ডেটরি করেছে এবং হয়তো এর ফলে কর্পোরেট জগতে ক্রিপ্টো অ্যাডপশন আরও নর্মাল আর ওয়াইড স্প্রেড হবে, তাহলে প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যতেও কি মার্কেট এই ফেয়ার ভ্যালু নম্বরগুলোকে খুব বেশি কাজের তথ্য হিসেবে গণ্য করবে, নাকি সময়ের সাথে সাথে ইউজাররা এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে এবং ডেটা আরও অ্যাভেলেবেল হলে এর ইনফরমেটিভনেস বাড়বে? অথবা এই যে ভলাটিলিটির চিন্তাটা, সেটাই কি ফিউচার ডিসকাশনে ডমিনেট করবে? বিশেষ করে যদি এই নিয়মগুলো কোনোদিন NFTর মতো কম লিকুইড ডিজিটাল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে এক্সটেন্ড করার কথা ভাবা হয়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বোধহয় ভবিষ্যতের রিসার্চ আর অভিজ্ঞতাই দিতে পারবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। এই গভীর এবং তথ্যবহুল আলোচনায় যুক্ত থাকার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আশা করি যারা অ্যাকাউন্টিং বা ফাইন্যান্স নিয়ে গবেষণা করছেন বা করতে আগ্রহী, তাদের জন্য এই আলোচনাটি কিছুটা হলেও গাইডেন্স দেবে। হ্যাঁ, আশা করা যায়। আর আবারও অনুরোধ করছি, মূল প্রবন্ধটি অবশ্যই পড়ে দেখবেন। লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, कुछ साल पहले कुछ मुट्ठी भर कंपनियां थीं जिनके पास बस कुछ $1 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी थी। हाँ, बहुत कम। और फिर देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये होल्डिंग्स अरबों डॉलर तक पहुंच गईं। मतलब 2013 में करीब $16.4 मिलियन से 2022 की शुरुआत तक ये आंकड़ा $12.4 बिलियन पार कर गया। जबरदस्त उछाल। हाँ, और ये सिर्फ कीमत बढ़ने की बात नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस मैदान में कूद रही थीं, ज्यादा मात्रा में क्रिप्टो खरीद रही थीं। बिल्कुल। और ये जो विस्फोटक वृद्धि हुई, ये अकाउंटिंग की दुनिया के लिए एक बिल्कुल नई और बड़ी चुनौती लेकर आई। सही बात है। आज हम इसी थोड़ी उलझी हुई पर बेहद दिलचस्प दुनिया में झांकेंगे कि अमेरिका की पब्लिक कंपनियां अपनी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स का हिसाब किताब कैसे रख रही थीं। हाँ, खासकर तब जब कोई साफ नियम थे ही। बिल्कुल। अच्छा, हमारी ये जो बातचीत है, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ अकाउंटिंग रिसर्च में छपे एक गहरे शोध पत्र पर आधारित है। जी। ये जर्नल फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में FT 50 लिस्ट में आता है। हाँ, टॉप 50 में। बहुत बड़ी बात है। दुनिया के टॉप 50 जर्नल्स में से एक। जी। और इस बेहतरीन काम के पीछे जो शोध करता है, उनके नाम भी जान लेते हैं। चेल्सी M. एंडरसन, ये सिंसिनाटी विश्वविद्यालय से हैं। विवियन W. फैंग, इंडियाना विश्वविद्यालय से। जेम्स R. मून जूनियर, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और जॉनथन E. शिपमैन,
आर्कनसास विश्वविद्यालय से। बहुत बढ़िया टीम है। हाँ, हम अपने सभी श्रोताओं से ये गुजारिश करेंगे, मतलब चाहे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं, प्लीज इस मूल लेख को पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। ये बहुत सोच समझ के लिखा गया है और विशेषज्ञों ने इसकी बारीकी से समीक्षा भी की है, मतलब पीयर रिव्यू हुआ है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद भी यही है कि इस शोध पत्र को मतलब बहुत ही सरल भाषा में समझें। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं या अपनी रिसर्च जर्नी शुरू ही कर रहे हैं। सही। हम देखेंगे कि भाई शोधकर्ताओं ने अपने सिद्धांत मतलब थ्योरी कैसे बनाई, डेटा कहाँ से लिया, कैसे लिया, नतीजों का विश्लेषण कैसे किया। हाँ, मेथोडोलॉजी क्या थी। हाँ, और कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई। कोशिश करेंगे कि मुश्किल शब्द कम से कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विषय इतना जरूरी क्यों हो गया। मतलब क्रिप्टो की कहानी तो 2008 में बिटकॉइन से शुरू हुई थी। जी। शुरुआत में तो ये कुछ खास लोगों तक ही था, टेक वाले लोग या कुछ ग्रुप्स। लेकिन फिर कोविड-19 महामारी के दौरान, हाँ, उस टाइम तो जैसे विस्फोट ही हो गया। बिल्कुल, बाजार तेजी से बढ़ा और नवंबर 2021 में तो $3 ट्रिलियन। अविश्वसनीय आंकड़ा था वो, $3 ट्रिलियन। हाँ। और फिर देखिए 2022 में थोड़ी गिरावट आई, उतार चढ़ाव भी बहुत रहा। लेकिन उसके बाद भी बाजार ने फिर रफ्तार पकड़ी और 2025 आते आते 4 ट्रिलियन को भी पार कर गया। अरे वाह। तो अब ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं रही थी। बड़ी कंपनियां, संस्थागत निवेशक सब इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे। और यहीं से वो सवाल उठा। बिल्कुल, यहीं से वो प्रैक्टिकल सवाल उठा कि भाई कंपनियां अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इन होल्डिंग्स को दिखाएं तो कैसे दिखाएं। क्योंकि देखिए क्रिप्टो एसेट्स अपने आप में अनोखे हैं। ये कुछ कुछ करेंसी जैसे लगते हैं। हाँ, लेन देन में यूज होते हैं। हाँ, पर पीछे कोई सरकार या सोना चांदी जैसा कुछ नहीं है। फिर ये निवेश जैसे भी लगते हैं, फायदा देते हैं। पर इनमें शेयर या बॉन्ड जैसा कोई मालिकाना हक या कॉन्ट्रैक्ट वाला अधिकार नहीं होता आमतौर पर। अच्छा। और इनका कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर या ब्रांड नेम का नहीं होता। मतलब इंटेंजिबल एसेट जैसा। हाँ, अमूर्त संपत्ति। पर फिर भी इनकी ट्रेडिंग बहुत होती है एक्टिवली। हाँ, ये बात है। जी, एफएसबी। उनको आखिरकार दिसंबर 2023 में एक नया नियम लाना पड़ा, ASU 2023-08, जो खास क्रिप्टो के लिए ही है। हाँ, आखिरकार एक स्टैंडर्ड आया। लेकिन इस नियम के आने से पहले कंपनियां क्या कर रही थीं, कैसे रास्ता निकाल रही थीं, यही इस शोध पत्र का मुख्य फोकस है। बिल्कुल। तो बड़ा सवाल यही था, नियम आने से पहले ये कंपनियां क्रिप्टो का हिसाब कैसे रख रही थीं और उनके इन तरीकों को कौन सी बातें प्रभावित कर रही थी। इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने कुछ परिकल्पनाएं बनाई, हाइपोथेसिस। चलिए इन्हें थोड़ा समझते हैं। ये उन लोगों के लिए भी दिलचस्प होगा जो रिसर्च में सिद्धांत कैसे बनाते हैं ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो पहली परिकल्पना जो थी वो इस सवाल के आसपास थी कि कंपनियां खुद क्रिप्टो को कैसे देख रही थी। उनका नजरिया क्या था। हाँ, क्या वो इसे कोई निवेश मान रही थी जैसे स्टॉक या बॉन्ड, या फिर कोई अमूर्त संपत्ति जैसे गुडविल या ब्रांड। अच्छा। अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है ASC 105 कि जब नियम साफ ना हो तो कंपनियां मिलती जुलती चीजों के नियम देखती हैं। ओके। तो शोधकर्ताओं ने सोचा अगर कंपनियां इसे निवेश मानती हैं तो शायद वो फेयर वैल्यू मॉडल अपनाना चाहें। फेयर वैल्यू यानी बाजार भाव पर दिखाना। हाँ, बिल्कुल, मौजूदा बाजार कीमत पर दिखाना। और अगर वो इसे अमूर्त संपत्ति जैसा मानती हैं तो शायद वो इम्पेयरमेंट मॉडल चुने। इम्पेयरमेंट मॉडल ये क्या है। इम्पेयरमेंट मतलब खरीदी कीमत पर ही दिखाना, और अगर कीमत में कोई स्थायी गिरावट आ जाए मतलब परमानेंट लॉस लगे तभी नुकसान दर्ज करना। अच्छा, तो ये एक तरह से कंपनी के अंदरूनी नजरिए पर आधारित था। और दूसरी परिकल्पना ऑडिट फर्मों के असर पर थी। ऑडिटर्स का रोल, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्रिप्टो को ज्यादा खुलकर मत दिखाओ, कहीं मिला जुला कर दिखा दो। लेकिन क्यों। इसके पीछे सोच ये है कि भाई इन बड़ी फर्मों की साख बहुत बड़ी होती है, बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, तो वो जोखिम से बचना चाहती हैं, ज्यादा सेफ खेलना चाहती हैं। समझ गई, मतलब ऑडिटर शायद कह रहे थे सेफ चलो। और तीसरी परिकल्पना क्रिप्टो बाजार की तरलता मतलब लिक्विडिटी से जुड़ी थी। लिक्विडिटी। हाँ। यानी कितनी आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, बिना कीमत पर ज्यादा असर डाले। सिद्धांत यह है कि जब कोई चीज ज्यादा लिक्विड होती है तो उसका सही बाजार भाव फेयर वैल्यू पता करना आसान होता है। सही। और ऐसे में फेयर वैल्यू अकाउंटिंग ज्यादा सच्ची और उपयोगी जानकारी देती है। तो सवाल यह था कि क्या बिटकॉइन जैसे ज्यादा लिक्विड क्रिप्टो होने पर कंपनियां फेयर वैल्यू मॉडल अपनाने
और अपनी होल्डिंग्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से दिखाने के लिए प्रोत्साहित हो रही थी। ये तीनों ही परिकल्पनाएं बहुत लॉजिकल लग रही हैं। ये दिखाती हैं कि शोधकर्ता सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, थियोरी यही करती है। अब सबसे जरूरी बात जो नए शोधकर्ताओं के लिए बहुत मायने रखती है, इन परिकल्पनाओं को जांचने के लिए डेटा कहाँ से आया, आंकड़े कैसे जुटाएं। हाँ, डेटा कलेक्शन तो रिसर्च की जान है। शोधकर्ताओं ने 2008 से 2022 तक का एक बहुत बड़ा डेटा सेट खंगाला। 2008 से 2022 काफी लंबा समय है। हाँ, अमेरिकी पब्लिक कंपनियों द्वारा SEC में फाइल की गई तिमाही रिपोर्ट्स। उन्होंने पहले तो क्रिप्टो से जुड़े कीवर्ड्स इस्तेमाल किए, बिटकॉइन, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, डिजिटल एसेट वगैरह। इनसे उन सभी रिपोर्ट्स और फुटनोट्स को ढूंढा जहां क्रिप्टो होल्डिंग्स का जिक्र हो सकता था। हजारों रिपोर्ट्स मिली होंगी, फिर सैंपल कैसे फाइनल किया, ये फिल्टरिंग प्रोसेस समझना जरूरी है। बिल्कुल, शुरुआत में उन्हें करीब 7,200 से ज्यादा फर्म क्वार्टर मिले। फिर उन्होंने बहुत ध्यान से फिल्टर किया। अच्छा, उन कंपनियों को हटाया जिनका क्रिप्टो से सीधा मतलब नहीं था, जैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, खुद होल्ड नहीं करती थी। ठीक। फिर उन इन्वेस्टमेंट कंपनियों को हटाया जिन पर अकाउंटिंग के अलग नियम लगते हैं। आखिर में उनके पास 128 कंपनियों के 646 फर्म क्वार्टर का एक सटीक सैंपल बचा। 128 कंपनियां? हाँ, ये 2013 की चौथी तिमाही से 2022 की चौथी तिमाही तक का डेटा था। ये वो कंपनियां और वो समय था जब उन्हें अकाउंटिंग मॉडल चुनने की आजादी थी, और यही नए नियम से प्रभावित होने वाली थी। बिल्कुल। अब क्रिप्टो होल्डिंग्स की सही जानकारी, जैसे कितनी मात्रा थी, कब खरीदी, ये सब स्टैंडर्ड डेटाबेस में तो मिलता नहीं। ये मुश्किल होता है। तो शोधकर्ताओं ने ये जानकारी कंपनियों की फाइलों से खुद हाथ से निकाली, मतलब हैंड कलेक्टेड। काफी मेहनत का काम है ये। हाँ, बाकी फाइनेंशियल जानकारी के लिए कॉम्पिस्टैट और CRSP जैसे डेटाबेस इस्तेमाल किए, पर जहां डेटा मिसिंग था वहां उसे भी हाथ से ही भरा। अच्छा। और बिटकॉइन की लिक्विडिटी, मतलब वो कितनी आसानी से ट्रेड हो रहा था, इसका डेटा कॉइन मार्केट कैप जैसे पब्लिक सोर्स से लिया। ठीक है। और विश्लेषण के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? विश्लेषण के लिए उन्होंने मुख्य रूप से एक स्टैटिस्टिकल तकनीक यूज की जिसे लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल या LPM कहते हैं। LPM, आसान शब्दों में? आसान शब्दों में ये तकनीक ये देखने में मदद करती है कि कोई एक चीज, जैसे मान लीजिए कंपनी के पास पहले से ज्यादा निवेश हैं या नहीं, या उसका ऑडिटर बिग 4 है या नहीं, हाँ, ये चीज किसी दूसरी चीज की संभावना को, जैसे कि क्या कंपनी फेयर वैल्यू मॉडल चुनेगी, इसको कैसे प्रभावित करती है। के बीच का संबंध समझने के लिए तो इतनी सारी मेहनत, डेटा खंगालना, हैंड कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल मॉडल, नतीजा क्या निकला, क्या पता चला? अब कहानी में मजा आएगा। बिल्कुल, अब आते हैं नतीजों पर। सबसे पहले कुछ वर्णनात्मक निष्कर्ष देखते हैं, मतलब डेटा ने क्या कहानी बताई। हाँ। पहला, जैसा हमने शुरू में कहा, कॉर्पोरेट क्रिप्टो होल्डिंग्स में वाकई विस्फोटक वृद्धि हुई। 2019 से 2022 के बीच तो ये CAGR, मतलब सालाना चक्रवृद्धि दर 546% थी। 546% हर साल? हाँ, ये बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि जो करीब 31% सालाना थी, या इन्हीं कंपनियों की बाकी संपत्ति में वृद्धि से कहीं कहीं ज्यादा थी। इसका मतलब कंपनियां वाकई ज्यादा खरीद रही थी। बिल्कुल। दूसरा, अकाउंटिंग तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। 2013 में लगभग आधी कंपनियां फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रही थी, यानी बाजार भाव पर। हाँ, लेकिन 2022 आते आते ये घटकर सिर्फ 5% रह गया। सिर्फ 5%? क्यों? शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ये शायद बिग 4 ऑडिट फर्मों और AICPA की तरफ से आई अनौपचारिक गाइडेंस की वजह से हुआ, जिसमें इम्पेयरमेंट मॉडल अपनाने को कहा गया था। अच्छा, मतलब ऑडिटर्स का असर। हाँ, हालांकि एक अच्छी बात यह थी कि ज्यादातर कंपनियां, करीब 79%, अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में क्रिप्टो होल्डिंग्स को अलग से दिखा रही थीं। तो कम से कम निवेशकों को पता तो चल रहा था कि क्रिप्टो है। हाँ, ये पारदर्शिता थी। और तीसरा, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, इम्पेयरमेंट मॉडल की वजह से अक्सर कंपनी की किताबों में दर्ज कीमत, बुक वैल्यू, और क्रिप्टो की असली बाजार कीमत, फेयर वैल्यू में बहुत बड़ा अंतर आ जाता था। कितना बड़ा? मिसाल के तौर पर MicroStrategy याम की कंपनी ने 2021 के एक तिमाही में अपनी किताबों में $1.9 बिलियन की बिटकॉइन दिखाई। ठीक है। जबकि उसी समय उन बिटकॉइन का बाजार मूल्य $5.4 बिलियन था। बाप रे, 1.9 बिलियन बनाम 5.4 बिलियन, ये तो लगभग 3 गुने का फर्क है। बिल्कुल। सोचिए, ये निवेशकों के लिए कितना भ्रामक हो सकता था। कंपनी की असलियत कुछ और किताबें कुछ और दिखा रही थीं।
3 गुना, और सिर्फ 5% कंपनियां बाजार भाव दिखा रही थीं। ये आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। साफ है कि एक स्टैंडर्ड नियम की कितनी जरूरत थी। बिल्कुल। खैर, अब उन परिकल्पनाओं पर आते हैं जो सिद्धांत बनाए थे। क्या डेटा ने उन्हें सपोर्ट किया? हाँ, अब देखते हैं परिकल्पना परीक्षण के नतीजे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट्स। पहली परिकल्पना, कंपनी का नजरिया। डेटा इस बात को सपोर्ट करता है कि कंपनियां क्रिप्टो को निवेश की तरह ज्यादा देख रही थीं। अच्छा, कैसे? जिन कंपनियों के पास पहले से दूसरे निवेश ज्यादा थे, वो फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ ज्यादा झुकी, खासकर शुरुआती दौर में जब कोई बाहरी दबाव या गाइडेंस नहीं थी। दिलचस्प। और नया नियम भी तो फेयर वैल्यू ही कहता है। हाँ, बिल्कुल। तो नियम एक तरह से कंपनियों के स्वाभाविक नजरिए से मेल खाता है। ये H1 को सपोर्ट मिला। ठीक है। H2, ऑडिटर वाला, दूसरी परिकल्पना, ऑडिटर का प्रभाव। ये बात भी सही साबित हुई। अच्छा। जिन कंपनियों के ऑडिटर बिग 4 फर्मों से थे, वो कंपनियां ज्यादातर इम्पेयरमेंट मॉडल ही अपना रही थीं। अच्छा। और साथ ही वो क्रिप्टो को कम साफ तरीके से रिपोर्ट कर रही थी। मतलब अलग से दिखाने के बजाय कहीं और मिलाकर। तो बड़े ऑडिटर्स ज्यादा सतर्क थे? हाँ, ज्यादा कंजर्वेटिव थे। ये नतीजा फिर से इस बात पर जोर देता है कि एक स्टैंडर्ड नियम क्यों जरूरी था, ताकि सब एक जैसा तरीका अपनाएं। H2 भी सपोर्ट हुई। ओके। और तीसरी? लिक्विडिटी वाली, तीसरी परिकल्पना, लिक्विडिटी की भूमिका। यहाँ भी समर्थन मिला। कैसे? जब बिटकॉइन का बाजार ज्यादा लिक्विड था, मतलब खरीदना बेचना आसान था, तब कंपनियां फेयर वैल्यू मॉडल अपनाने और क्रिप्टो को अलग से दिखाने की ओर ज्यादा झुकी। ये असर भी खासकर शुरुआती सालों में ज्यादा दिखा। ये भी नए ASU नियम के हिसाब से है, जो ज्यादा लिक्विड टोकन पर ही फोकस करता है। तो H3 को भी सपोर्ट मिला, पीछे खींच रहे थे और बाजार की लिक्विडिटी भी मायने रखती थी। बिल्कुल सही। लेकिन इसका असली दुनिया पर, मतलब शेयर बाजार पर निवेशकों पर क्या असर पड़ रहा था? क्या फेयर वैल्यू मॉडल अपनाने वाली कंपनियों के साथ कुछ अलग हो रहा था? क्या ये मॉडल वाकई ज्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे रहा था? बहुत जरूरी सवाल है ये। शोधकर्ताओं ने बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों, मार्केट इम्प्लीकेशंस को भी देखा। हाँ। अस्थिरता, वॉलेटिलिटी, यहाँ एक संभावित नेगेटिव चीज दिखी। जिन कंपनियों ने फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल किया, उनके स्टॉक की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव, मतलब वॉलेटिलिटी देखी गई। अच्छा। ज्यादा वॉलेटिलिटी। हाँ। उन कंपनियों की तुलना में जिन्होंने इम्पेयरमेंट मॉडल इस्तेमाल किया। ये फेयर वैल्यू को लेकर एक आम चिंता भी है कि इससे कागजी मुनाफे नुकसान से नतीजों और स्टॉक प्राइस में अस्थिरता बढ़ सकती है। ये तो एक जरूरी पॉइंट है। और जानकारी के लिहाज से क्या फेयर वैल्यू ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था? जानकारी पूर्णता, इस मोर्चे पर नतीजे थोड़े अस्पष्ट थे। अस्पष्ट मतलब शोधकर्ताओं को इस सैंपल के आधार पर कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि फेयर वैल्यू मॉडल अपनाने से कंपनियों की कमाई की जानकारी निवेशकों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हुई। ओह, ऐसा क्यों? उन्होंने इसे ERC से मापा। ये देखता है कि कमाई के ऐलान पर शेयर प्राइस कितना रिएक्ट करता है। ज्यादा रिएक्शन मतलब ज्यादा उपयोगी जानकारी। पर यहाँ कोई खास फर्क नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? कोई अंदाजा? हो सकता है कि निवेशक इन क्रिप्टो वाली कंपनियों को आंकने के लिए पारंपरिक कमाई के आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान ही ना देते हों, या फिर इस स्टडी के सैंपल की कुछ सीमाएं हों, जैसे कई कंपनियां छोटी थीं, तो फेयर वैल्यू से जानकारी बढ़ी या नहीं, इस पर यह अध्ययन पक्का जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कॉर्पोरेट जगत में क्रिप्टो होल्डिंग्स बहुत तेजी से बढ़ी। हाँ, जिससे अकाउंटिंग में एक रूपता लाने की जरूरत महसूस हुई। बिल्कुल। नियम आने से पहले कंपनियां इसे निवेश जैसा देख रही थीं, लेकिन बड़े ऑडिटर्स उन्हें ज्यादा सतर्क इम्पेयरमेंट मॉडल की ओर धकेल रहे थे। सही। और बाजार की लिक्विडिटी ने भी फेयर वैल्यू अपनाने में भूमिका निभाई। एकदम सही सारांश है। और जो नया फेयर वैल्यू नियम ASU 2023-8 आया है, वो कंपनियों के स्वाभाविक नजरिए से तो मेल खाता है, जो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन ये शोध ये भी इशारा करता है कि इसके लागू होने से शायद स्टॉक कीमतों में ज्यादा अस्थिरता आ सकती है। और क्या इससे निवेशकों को मिलने वाली कमाई की जानकारी वाकई बेहतर होगी, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। कम से कम इस अध्ययन के सैंपल के आधार पर तो नहीं कह सकते। इस अध्ययन का मुख्य योगदान ये है कि ये कॉर्पोरेट क्रिप्टो अकाउंटिंग का पहला इतना व्यापक विश्लेषण है जो नियम बनने से पहले के दौर को देखता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ ये दिखाता है कि नियम क्यों जरूरी था, बल्कि ये भी बताता है कि कंपनियां उस दौर में कैसे सोच रही थी, कौन से कारक उनके फैसलों को प्रभावित कर रहे थे। ये भविष्य में नियमों को और बेहतर बनाने और क्रिप्टो अकाउंटिंग के चलन को समझने के लिए बहुत अहम जानकारी देता है। बिल्कुल। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। नया नियम फेयर वैल्यू तो अनिवार्य करता है, लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? सही बात। ये हर छोटी चीज तो तय नहीं करता। सही बात।
कंपनियों के पास अभी भी कुछ मामलों में अपनी समझ या विवेक इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, जैसे फेयर वैल्यू तय करने के लिए वो किस क्रिप्टो एक्सचेंज का भाव लेंगी। हाँ, किस समय का भाव लेंगी, ये भी एक सवाल है। दिन के किस समय का भाव लेंगी। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। और उन डिजिटल एसेट्स का क्या होगा जो इस नियम के दायरे से फिलहाल बाहर हैं, जैसे NFTs। हाँ, NFTs या फिर वो टोकन जो कंपनियां खुद जारी करती हैं, उनका हिसाब कैसे होगा। तो भविष्य में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कंपनियां इस मिली हुई छूट, इस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कैसे करती हैं। और क्या फेयर वैल्यू नियम से जिन फायदों की उम्मीद है, जैसे निवेशकों को बेहतर जानकारी मिलना, वो फायदे वास्तव में बाजार के और मैच्योर होने पर सामने आते हैं या नहीं। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। निश्चित रूप से इस पर लगातार मूल्यांकन और शायद भविष्य में और शोध की जरूरत होगी।